السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Huzur kaže, ima nekih ljudi koji protiv vršioca dužnosti ili nekih drugih ljudi koji nisu vršioci dužnosti prigovaraju, iznose prigovore da su oni takva i takva vrsta osobe. I oni tako rade i da ima nešto u njihovom ponašanju što je protiv šerijata i da zato odmah trebaju biti poduzete neke mjere protiv njih. Jer su ovo navodno ljudi koji kaljaju zajednicu. Međutim, općenito, ljudi koji ovako pišu u svojim prigovorima ne napišu svoja imena. Ili neko izmišljeno ime napišu i adresu. U prigovorima ovakvih ljudi očito je da nekakvi postupci ne budu poduzeti i ne mogu biti poduzeti jer nije ispravno da se poduzmu bilo kakve mjere. Kad neko vrijeme prođe, onda dođe ponovo prigovor u kojima oni kažu ja sam pisao i do sada nekakve mjere nisu poduzete. Ako ne bude poduzeto nikakve mjere, to će biti velika nepravda. Huzur kaže ova bolest bezimenih ljudi da iznose ovakve prigovore je jako uobičajeno među ljudima iz Indije i Pakistana i iz drugih zemalja, možda iz jedne ili druge dostignu takvi prigovore, međutim ljudi iz Indije i iz Pakistana, oni koji žive vani u drugim zemljama, među njima također, kod nekih od njih postoji ova bolest. Oni prigovaraju, a da ne napišu svoja imena, iznose prigovore. Ovo nije nešto novo. U svakom periodu postojali su takvi ljudi koji su iznosili takve prigovore, kao što neki ljudi u ovo vrijeme sada pišu meni. U toku perioda Hazret Muslima do trećeg hilafeta i četvrtog hilafeta, ovi ljudi su također iznosili prigovore. Oni koji su prigovarali, a da ne spomenu svoje ime, također u tada bilo takvih ljudi. Hazret Muslima radijallahu anhu je održao hudbu na ovakvim prigovorima
jer s ciljem da potpuno se ušutkaju ovi ljudi, vrlo je sadržajno i obuhvatno, dakle, da se okoristimo od te hudbe. Ja danas, mislila sam da nešto kažemo o tome danas. Ljudi koji su prigovarali, ovi koji ne napišu svoja imena ili napišu izmišljena imena, među njima prva stvar je da ili kod njih postoji licemjerstvo ili su lažovi. A ako imaju hrabrosti i istinoljubivost, istine u sebi, onda ne treba da ih je briga bilo o čemu. Oni su dali zavjet i obećanje da su spremni da dadu svoj život, imetak i čast i sve radi religije, da su spremni za to. Kad ovdje, međutim, su slučajevi takvi da u skladu njih, kad je pitanje časti i ugleda o zajednice, oni onda počinju skrivati svoja imena, tako da njihovo dostojanstvo i čast ne bi bili oštećeni. Tako onaj ko pokazuje na početku ovakvu slabost, onda postoji vjerovatnoća da sve što je napisao također može biti pogrešno. U časnom Kur'anu Allah dželešanu kaže da ako imate ikakve informacije, obavijesti, uvijek istražujte o tome, ispitajte. I ova stvar, svaka osoba od znanja i mudra osoba zna da u istraživanju, u ispitivanju, onaj ko govori ovakve stvari ili prenosi ovakve stvari, samo slušajući to, nakon što se čuje taj prigovor, informacije ne mogu početi ili ne započnu, nego zapravo se treba vidjeti da osoba koja iznosi ovaj prigovor, kakva je vrsta osobe, taj koji iznosi, to je početak istraživanja, ispitivanja. I prvo istraživanje će biti napravljeno takvoj osobi, u toj osobi koja iznosi prigovor, bilo da nema nikakvih poroka i nije uključen ni u kakve slabosti ili mahane, ili nije slab u svojoj vjeri, ili može biti da on sam lično slab u vjeri i onda iznosi ovakvu optužbu na druge ljude da je ta osoba takva i takva. Općenito se vidi da ljudi koji iznose strašne optužbe protiv ljudi, bilo da su to vršioci dužnosti ili ne, u to vrijeme protiv bilo koga, protiv svakoga on iznose optužbe vrlo snažno i gledaju da njihov vlastiti interes će biti, utjecat će to na njihov vlastiti interes. Dakle, prije istraživanja i ispitivanja treba vidjeti da li onaj koji iznosi ovakav prigovor, kakav je on, je li on vjernik, taj koji iznosi, ili je onaj koji je prekršio svoj zavjet. Ili je on taj, ako to nije poznato, onda ne možemo iznaći kojoj kategoriji on pripada. Da može biti moguće da ako pisac napiše nešto, što je štetno i ošteti put zajednice, onda se napravi neovisno istraživanje i ispitivanje. Slično tome, ako se iznađe i otkrije se, ko je osoba koja je iznijela ovaj optužbu, kao što sam rekao, Huzur kaže, mi prvo istražujemo i ispitujemo o vladanju i ponašanju te osobe, prvo koja je iznijela prigovor. Slično tome, neovisno šta god je on spomenuo u pogledu istinitosti toga, napravi se istraživanje, je li to istina što je rekao, tako da možemo naći ili on rekao istinu ili nije. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže, kuransko učenje, i Allah dželešanu kaže,
U prevodu znači ako osoba fasik po imenu, po nazivu arapskom, dođe ti prigovara o nekome, uvijek istraži o osobi koja prekrši zavjet i koja je nepravedna i poslije tog istraživanja onda poduzmite mjere, neke korake. Međutim, ako osoba koja prigovara, ta osoba postane prestupnik ako on prvo mjesto ne napiše svoje ime. I onda kaže šta god su, i oni hoće da se prihvati šta god se on napisao da prihvati kao takvu i da prigovor protiv osobe šta god je on iznio da se odmah neka naredba za kaznu treba biti izdata protiv te osobe. Hazreti Muslim Maud kaže značenje osobe fasik nije onaj koji radi nešto loše, nema sumnje da u arapskom onaj koji čini pogrešno je fasik, međutim u riječniku fasik ima značenje da je to onaj koji je plahe naravi i na sitnim stvarima počne rasprave i svađu, i značenje fiska je neposlušnost također, onaj koji ide izvan granica poslušnosti. I fasik također je onaj koji ne sarađuje. I značenje fasik je da je to ona osoba koja gledajući na male stvari ljudi to uzima i predstavlja drugima i onda misli i kaže da šta god je on spomenuo da toj drugoj osobi treba, u skladu s tim treba biti da ta najstroža kazna i da nema nekakve mogućnosti oprosta u toj stvari. Osoba koja je vrlo plahe naravi također je nazvana fasik. Hazreti Muslim Maud u pogledu nekog Ahmedi, jednog vrlo starog predanog Ahmedi, on kaže da što se tiče njegova predanost nema sumnje o tome, međutim rekao je on ima takav temperament da izda neku naredbu izjavu i tvrdnju o vrlo maloj stvari. Kaže ovo je bolest u njegovoj naravi da on uzme male stvari i to onda dovede do tačke nevjerovanja i on uzma neke male stvari i onda izdaje kao presudu o nevjerovanju. Na primjer, on kaže ako osoba, ljudi koji sjede na položaju sjedećem na etehijatu namazu i ako prsti desne noge, ako osoba ne drži ih ispravno, onaj koji tako ne čini po ovom čovjeku kako on smatra da ta osoba dolazi do tačke nevjerovanja. Hazreti Muslim Maud kaže ja zbog problema gout koji je patio zbog bolesti desne strane, ja nisam mogao da držim prste ispravno, ja sam držao ispravno kad sam bio zdrav. Međutim, ovaj Hafiz sahib, da je on živ, on bi do večeri dao meni presudu o nevjerovanju. Bilo je takve vrste ljudi i oni bi dali razlog da ta osoba ne drži ispravno svoje prste i da je ovo protiv sunneta časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i to znači da ta osoba nema vjeru u sunnet časnog poslanika, njegove tradicije, a vjerovanje u tradiciju časnog poslanika i sunnet znači da oni ne vjeruju časni Kur'an. Ako ne vjeruju časni Kur'an, onda ne vjeruju ni u Boga i potom on proizlazi da je nevjernik. U svakom slučaju, Hazreti Muslim Maud za ovakve ljude koji su ovakvo plahe naravi i naljuti se brzo, on je dao ovakav primjer. Međutim, osoba koja sakriva svoje ime i slaba je u svojoj vjeri i daje izjavu i tvrdnju protiv ljudi, ta osoba s tačke gledišta svih značenja u kojima je spomenuta riječ fasik, ta osoba je fasik.
Dakle, svi oni ljudi koji iznose ovakve prigovore i slične prigovore, ovo treba da bude vrlo njima jasno onima koji ne napišu svoje ime, da ovaj njihov postupak, da bez samo identifikacije oni idu i radi protiv učenja časnog Kur'ana. Jer časni Kur'an kaže da prvo se ispita o osobi koja iznosi prigovor. I ako samo poduzmu se akcije samo na osnovu izjave ove osobe koja optužuje drugu osobu, onda će umjesto da džemat pravi napredak ići će nazad i nizbrdo. Ići će nazad u svom napretku. Nazadovat će. Halifa vremena i uprava džemata, takva osoba misli da ne treba da bude nikakvo istraživanje i da samo treba biti izdana kazna. To ne vodi zajednicu u napredak. I svako bi podizao optužbe i ustajao da kaže da odluka treba biti donesena u skladu sa mojom željom. Hazreti Muslim Maud kaže, čak i ako znamo da osoba koja iznosi prigovor je vrlo bogobojazna i vrlo predana i vrlo iskrena, ako on iznese prigovor čak i onda, uprkos znajući sve ove stvari, zasigurno mora biti ispitivanje istraživanja o toj osobi i bit će napravljeno istraživanje. Čak i ako ste sigurni, kao što sam rekao, da onaj koji iznosi prigovor da je vrlo predan i posvećen i normalno ne pravi greške. Ipak, treba biti napravljeno istraživanje, ispitivanje i bit će napravljeno ispitivanje o njemu. I niko ne može reći, pošto ja ovo govorim, zbog toga to treba biti uzeto kao takvo i u skladu s tim treba biti donesena odluka. On kaže da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedan put predvodio namaz. U toku namaza napravljena je neka greška. Hazreti Ali radijallahu anhu je bio među sljedbenicima koji su obavljali namaz. On je istakao da je bila greška u riječima učenja Kur'ana. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se to nije dopalo. Časnom poslaniku se to nije dopalo i rekao mu je: ko je tražio od tebe da ti to istakneš, da ti to ističeš? I ovo nezadovoljstvo, možda je svrha toga bila poruka iza toga da imaš toliko stvari na umu, ova mala stvar treba biti oslovljena drugim ljudima. I ovo možda je značenje također da je to posao, poruka u tome da je htio da kaže da je to poruka za one ljude koji uče časni Kur'an časnog poslanika, zato ostavi taj posao tim ljudima. Hazreti Muslim Maud u pogledu te osobe koja prigovara bez iznošenja imena rekao je, možda onaj koji iznosi tvrdnju, možda je on neka velika osoba, a ja želim da kažem da pustite ove stvari nekome drugom i posvetite pažnju stvarnom poslu koji vam je dodijeljen dat. Dakle, onaj koji je napisao i nije otkrio svoje ime i zbog toga u pogledu njegovog položaja i statusa mi ne možemo razumjeti, ne možemo ga poučiti ništa o tome. Druga stvar je da ta osoba u raznim optužbama u pogledu naziran ili leđne žena ima vrlo pogrešnih optužbi i ta osoba je rekla da ta osoba ima ove i ove propuste i mahane. S jedne strane, on prigovara o tim ljudima, takvim nekim, i da oni čine protiv učenja časnog Kur'ana i učenja časnog poslanika, zato što je časni poslanik i časni Kur'an upravo ovo njihov postupak što iznose, a ne daju svoje ime, to je upravo pogrešno protiv časnog Kur'ana i učenja časnog poslanika.
je musliman ništa ne radi protiv časnog Kur'ana i časnog poslanika. Ako išta uradi protiv ovog učenja, onda je to propust. U svakom slučaju, bilo kako bilo, osoba koja prigovara kaže to je kuransko učenje i učenje časnog poslanika, a ono što ova osoba radi je protiv toga, a ta osoba lično radi protiv ovih učenja, protiv novim učenjima. Da prigovor i sta uvjet, zato on krši te uvjete, ne ispunjava ove zahtjeve. I kad neki ljudi meni pišu, uzor kaže, oni krše ove uvjete koje trebaju biti obavezujuće za njih. Stvarna stvar je da postupate u skladu sa časnim Kur'anom i da slijedite sunnet časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. I časni Kur'an kaže, kad ističete nešto, pokazuje nešto, onda treba da bude otvoreno istraživanje, ali vi ne izuzite svoje ime, kako onda može biti napravljeno istraživanje i ispitivanje? Ovo će biti otvoreno protiv naredbi časnog Kur'ana. Dakle, onaj koji iznosi prigovor na takav način, on krši uvjete i učenje časnog Kur'ana. Učenje časnog Kur'ana i primjer časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, to uvijek svi morate zapamtiti i imati na umu. Bilo da osoba zbog vlastitog razmišljanja i dopadanja ili pod utjecajem društva sa svoje lične tačke gledišta ili s tačke gledišta društva u kojem živi, bilo da mu se dopada ili ne, međutim u skladu sa časnim Kur'anom i učenjem časnog Kur'ana, ako je nešto ispravno, onda je to ispravno i nema nikakve tu mahane i nedostatka. Neki ljudi u svom temperamentu i načinu života u određenim stvarima su vrlo grubi i vrlo strogi i oštri. Iako oni kažu stvari u ime religije, međutim to nema nikakve važnosti uopšte. Objašnjavajući ovu stvar, Hazreti Muslim navodi jedan događaj u toku vremena obećanog Mesije alejhi selama, da je jedan put, Huzur kaže, ja sam mnogo puta prije spomenuo ovaj događaj, međutim sada ovo dolazi u pogledu vezano za ovaj predmet, da je Hazreti Mesih imao alejhi selam skupa sa Hazreti Meni svojom ženom hodao na željezničkoj stanci. U to vrijeme su vrlo strogo se ljudi nije držali pokrivanja žene i žene bi dolazile u malim kabinama, donosili bi pred kabinu voza i na ramenima ljudi, donosili bi u kutijama, nalik nešto kutijama i donosili bi žene tako potpuno skriveno do ulaska u voz i one bi samo onda ušle u voz. Ovo je bila vrlo stroga disciplina i kad bi ove žene sjele u voz, prozori bi bili zatvoreni tako da niko ne može da ih vidi. Ovo ponašanje po pokrivanju bila je vrlo bolna i ovo je protiv učenja islama. Hazreti Mesih alejhi selam je postupao u skladu sa učenjem časnog Kur'ana. Hazreti Mu'minin, žena obećanog Mesija alejhi selama, ona je imala pokrivao na glavi i išla je napolje u šetnju. Tog dana, o kojem je sada ovaj govor, tog dana je žena obećanog Mesija imala pokrivao na glavi pa kako treba i skupa s obećanom Mesijom su šetali, išli u šetnju. Muallim Kerim sahib, Hazret Kalifatul Mesih prvi, Nurudin sahib je također bio u njihovom društvu i Muallim Kerim sahib je malo bio je također strog u toj stvari i mislio je da to možda nije ispravno. Međutim, nije imao hrabrosti da to direktno kaže obećanom Mesiju alejhi selam. On je otišao Kalifatul Mesih Evelu. Nurudin sahib rekao, pogledajte kako je pogrešna stvar urađena, možda će ljudi iznositi prigovore i u novinama i možda se napravi u novinama objavi neka najava da obećan Mesije hoda platformu sa ženom.
tako molim te, upozori običan Mesija, običan Mesija je rekao na to, ja ne vidim ništa loše u tome. Ako vi smatrate nešto loše, Nurdin Sahib je rekao Kerim Sahibu, ako imaš nešto loše, ide običan Mesija i recimo. I Kerim Sahib je otišao običan Mesiji, otišli su daleko u šetnji i kad su se vratili, njegov vrat je bio saget. Kerim Sahib je sageo vrat i Kalifatul Mesih Nurdin je rekao, ja sam pitao šta se dogodilo. Pitao je Kerim Sahiba, molim te reci mi šta se dogodilo, šta običan Mesija alejhi selam rekao kad si mu to rekao. Kerim Sahib je rekao, kad sam ovo rekao običan Mesija alejhi selamu, šta ti radiš, šta će ljudi reći na to. On je jednostavno, običan Mesija je jednostavno ovako rekao, ljudi će jednostavno reći da Mirza Sahib hoda sa svojom ženom gore dole. Kerim Sahib je bio posiđen i jednostavno oborio glavu. Hazreti Umirul Mu'minin je kako treba bila pokrivena i hodala je skupa sa svojim mužem i to nema nikakvih prigovora, ni opravdano za nikakve prigovore. Časnik poslanik je također hodao skupa sa svojim ženama i jedan put pred ljudima, časnik poslanik sallallahu i Hazreti Ajša skupa su trčali. Časnik poslanik sallallahu alejhi ve sellem u prvom nastojanju kad su trčali, takmičili su se, jedan put je pobjedio, drugi put je pobjedila Hazreti Ajša, drugi put kad su poslije nekog vremena trčali. Onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem na pobjedu Hazreti Ajše, što ga je ona pobjedila u trci, da on nije bio prvi nego ona, onda je časni poslanik rekao ovaj poraz je sada izravnat sa onom mojom pobjedom prijašnjom, sa tvojim porazom prije. Časni poslanik je imao takvu naviku i što god je Islam odobrio, to se ne može zvati nečim pogrešnim. Ako neko kritikuje protiv toga, to znači prema tom čovjeku, ta osoba, da zapravo ta osoba ne postupa po učenju Kurana. Međutim, osoba koja iznosi prigovor kaže da ta osoba je napisana u pismu, da ta osoba je nižeg položaja i na osnovu toga on je vrlo niska osoba i on je uradio ovo i ovo. I ima takvih optužbi protiv njega u pogledu kojih šerijat traži da bude svjedok, očevidac, jasan očevidac takvim stvarima pa da se onda iznosi prigovor. I da tu mora biti 4 svjedoka o takvim slučajevima, jasnih očevidaca činjenici. Ako oni iznose pogrešne prigovore o njima i odnos protiv njih, između njih, optužba, ako se iznosi neka nedopuštena optužba u odnosu između muškarca i žene, to se mora uzeti da ova osjećanja dolaze na čovjeku padaju protiv učenja Islama. Ono iznosi optužbe koje časni Kuran zaustavio. Časni Kuran zapravo kaže za ovakve ljude je kazna koje iznose takve optužbe. Ako iznosite lažne optužbe ovakve prirode o ljudima, onda toj osobi treba biti data kazna od 80 udaraca. Dakle, vrlo je stroga naredba data. Međutim, ta osoba krši tu naredbu i kaže ova osoba radi protiv časnog Kurana, dok on lično potpuno ide protiv učenja časnog Kurana svojim ponašanjem. Sada možete vidjeti kakav je položaj te osobe koja prigovara u ovakvim stvarima. I on ne daje dokaz koji šerijat zahtijeva. Niko, niti sam ja slobodan, niti obećan Mesija slobodan da prigovara na šerijat. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on je bio prinuđen da slijedi zakon šerijata. A ta osoba podiže takve optužbe o kojima šerijat iznosi i naređuje oštru kaznu. I šerijat je propisao metod svjedočenja i to pravilo se mora slijediti. Međutim, on kaže, ta i ta osoba je prekršila tu naredbu časnog Kurana, kaznite tu osobu, ali nemojte mene kazniti. Muslima kaže, ja se sjećam jednu šalu u kući i ja sam se toga sada sjetio
I ja sam baš uživao u toj šali. On kaže, bio sam u 5. čini mi se razredu i učitelj je rekao, osoba koja dadne ispravan odgovor na pitanje bit će unaprijeđena ili visoko jedan student, učenik je odgovorio, a drugi je rekao, učitelju, ovaj odgovor je pogrešan. Učitelj je rekao, dođi ti dole i traži ovog drugog da ovaj drugi podigne, da uzdigne se gore na položaj. Osoba, taj koji je rekao učitelju, ustičući moju grešku, da je galet izgovorena kao galet, što je pogrešno. I učitelj ga je vratio na njegov položaj i ovaj drugi je onda stavljen na niži položaj. Ovo je poniženje. Ovo je položaj ljudi koji iznose optužbe. Oni iznose kritiku i to je pogrešno, ali način kako oni to radi, to je prijestup. Na ovaj način, tražeći kaznu za tu osobu, oni zaslužni su kazni. I oni onda plaču da niko ne uhvati prijestupnika, a da on koji iznosi greške, da je on kažnjen. Ali šta? A šta koji iznose prigovore, oni su obavezani zakonom šerijata. I šta onda oni koji donose odluku trebaju da rade? Oni moraju postupiti sa Kur'anom i pravilima. Vi prvo, ako slijedite zakon Kur'ana, onda to nametnite na sebe. Nemate pravo da kažete da drugi ljudi trebaju postupati prema njima u skladu s časnim Kur'anom, a ne prema vama. To je pogrešno. Zato ja kažem ovim ljudima koji iznose prigovore, procijenite vlastitu svoju vrijednost i svoj položaj u skladu sa časnim Koranom. Oni koji skrivaju vlastito ime, čineći tako i iznose optužbu protiv o drugim ljudima, oni kažu da oni nemaju položaja ni statusa i oni iznose dokaze. I kaže, on je vezan s tom i tom familijom, njihov status je takav i takav i ništa više od toga. I ovakva vrsta stvari nemaju nikakve vrijednosti uopšte. I ljudi koji iznose optužbe, oni nisu uopšte dobrog položaja. Oni nemaju nikakvog položaja također. Mi moramo slijediti zakon Allaha Đelešanu. Allah Đelešanu je naš gospodar i on je gospodar svih ljudi i omogućuje im hranu i hrani ih. I kad mi uzimamo sve od Boga, mi onda moramo slijediti naredbe Allahova, a ne ljude koji iznose ove prigovore. Kao što sam rekao, ovi ljudi žele, koji iznose prigovore, oni žele da drugi ljudi budu kažnjeni u skladu sa šerijatom, a oni sami smatraju da su oni izvan naredbi zakona šerijata i oni postaju svoj sami sudije. Takvi ljudi, kad se stvar napravi jasnom, onda ovi ljudi će također biti kažnjeni u skladu sa zakonom šerijata. Ima određenih stvari gdje se traže svjedoci i ako svjedoci nisu prisutni, onda cijela stvar postaje neutemeljena. I u skladu sa zakonom šerijata će biti donesena odluka u ovim stvarima. Ponekad se kaže da je neko iznio pogrešno svjedočenje i da se je spasio. Kad je ovakva stvar bila po neznačajnom poslaniku, dva čovjeka su se svađala jedan s drugim i jedan čovjek je rekao prema Allahovim naredbama, jedan čovjek će zakleti se u Allaha, a ovaj drugi je rekao, neistini čovjek će biti u stanju da se 100 puta zakuni. On je rekao, ja moram da odlučim slijedeći Allahove naredbe i diktate. Ako je on u pogrešnom, onda je ta stvar kod Boga. Ovu stvar uvijek treba da zapamtite, da na prigovor nekoga odluka
neće biti donesena u skladu sa principima kako on misli. Da odluka će biti donesena u skladu sa onim što nam je Allah dželešanu rekao. Gdje se traži 2 svjedoka, onda će morat biti predstavljena 2 svjedoka. Gdje se traži 4 svjedoka, onda 4 svjedoka moraju biti predstavljena. I u skladu s tim bit će napravljeno istraživanje i konačno će biti donesena odluka. Naš uspjeh leži u činjenici da mi slijedimo naredbe Allaha dželešanu i sve naše stvari trebaju biti riješene u skladu s tim. I naš lični ego i prioriteti ne smiju biti učinjeni osnovom temeljem ovih stvari i ne smije biti nikakvog pritiska na upravu ili halifu vremena da odluka bude donesena u skladu sa onim što oni kažu. Allah dželešanuhu dadne mudrost svim onima koji iznose ove prigovore. Ako oni zaista vjeruju u određene stvari, onda sa svim dokazima trebaju iznijeti prigovor gdje treba iznijeti svoje ime i adresu i treba da budu dio istraživanja. Slično tome, ljudi kad vide da uistinu kod uprave džemata ima nešto pogrešno, onda oni treba da to otvoreno istaknu i iskreno i da se budu spremni da se suoče sa svim posljedicama. Slično tome, da Allah također osposobi upravu džemata i da im dadne mudrost, da oni ljudi koji su odriječeni, da određuju sa halifom vremena, da donese odluke i odlučuju ispravno i da uvijek imamo svi na umu zahtjeve pravde i da slijedimo Allahove naredbe i naredbe časnog Kur'ana i da donosimo ispravne odluke. Poslije asr namaza, hindije namaza i džume namaza, ja ću klanjati dženazu namaz. Prije svega, tu je dženaza za šehida ubijenog šejh Said Mahmud Sahib, sin šejh Mujid Sahiba. On imao 55 godina. Halka Guzal in Karačiju. On je tamo stanovao. Protivnici 27. novembra 2016. poslije akšam namaza izvan njegove kuće pucali na njega i on je postao šehid. Prema detaljima, prema detaljima, Mahmud Sahib, on je imao radnju za sporedne dijelove, prodavao je sporedne dijelove. To je bio njegov posao i 27. novembra uveče u vrijeme akšam namaza Magreba kupio je neke stvari za kuću i sjeo je u auto, a neki na motoru nepoznata osoba je otvorila vatru i 4 metka ispala i pogodila ga. 4 puta je pucala u njega, ovaj čovjek je pucao u njega i jedan metak je stao na desnoj strani i nakon što je prošao kroz rebra, izašao je na lijevu stranu. Jedan metak je pogodio u nogu i Sađa Sahib je odveden u bolnicu, obližnu bolnicu, odakle je premješten u veću bolnicu, međutim nije mogao preživjeti. I prije nego što mu je dato i kakvo liječenje, on je postao šahid inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. Ahmedijat je došao njegovu porodicu od njegovog pradjeda, Kerim Sahib Kroznik. Ahmedijat je došao njegovu porodicu. On je dao zavjet u toku perioda drugog halife. Dao je zavjet bajata njegovoj strani šehid Merhum. Šehid Mujid Sahib je poslije odvajanja Indije, stvaranja Pakistana, on je preselio u Lahor i 1961. počeo je svoj posao u Karačiju. Njegov djed bio je predsjednik džamije u Lahoru, a pradjed Aladin Sahib bio je ashab obećanog Mesija alejhi salama i slično tome mu Karam Said Bani Sahib iz Kalkate.
On je bio njegova žena, majka žene, njegove majke. On je proveo vrlo teško vrijeme tamo i onda je počeo da ima posao sa tim rezervnim dijelovima, da ga Allah blagoslovi. Allah ga je blagoslovio zapravo i posao mu se raširio. Ovaj rahmetli šehid, njegov sin Haris Mahmud Saab ima neki položaj u Madžlisu i također u lokalnoj ogranku. I njegov sin također pomaže i pridružio se poslu svog oca, skupa su radili. I rahmetli šehid je bio čovjek velikih vrlina i njegova kćerka Salama Mubešira. Ona studira u Karačiju. I imala je stipendiju od Dede Ameriku 6 mjeseci i ona je završila taj kratki kurs. I rahmetli šehid je imao veliku ljubav prema hilafetu, imao je blisku vezu i odnos sa halifatom i također savjetovao svoju djecu da uvijek budu vezani u džemat. U doprinosima je uvijek bio u prvim redovima. Isto tako savjetovao svog sina. I uvijek se brinuo o svom plaćanju. I stavio je kutiju za svoju članarinu i kako je posao obavljao, uvijek je stavio svoj doprinos. To bio iskrenut i sjenoljubiva osoba, vrlo opraštao je i vrlo ljubazan je bio prema svojim rodbinama. Svoj rodbini nije bio ljut ni sa kim. Bio je čovjek pobožnih mišljenja i gledišta. Imao je, vrlo je bio ljubazan prema rodbini. I svoje ime, na svoje prodavnice je dao ime po svom ocu i djedu. I uvijek je sretao druge sa osmihom na licu, ni u svom srcu nije imao nikakve neprijateljstva i mržnje. Jedan čovjek kaže da svi ljudi koji su pisali, ovo je kratki sadržaj svega, Huzur kaže što su ljudi napisali u pogledu ovog rahmetli šehida. I njegova majka je jako bolesna i bilo je teško kazati o ubistvu njenog sina. Međutim, kad je vidjela mrtvo tijelo svog sina, rekla je, moj sin je šehid i niko ne treba da plače. I stalno je ponavljala tu rečenicu. I njegova žena je također vrlo strpljivo ovo primila i podnijela. Njegov sin kaže, moj rahmetli otac je bio vrlo mirna i tiha osoba. Imao je potpuno povjerenje ostanjanje na Allah Đelešanuhu i govorio je da Allah Đelešanuhu mi je dao čast. Bio je vrlo redovan u ibadetu. I druga rodbina također kaže da je bio vrlo jednostavan, skroman i ponizan. 11 braće i sestara on je imao i svi su dobro se smjestili. I on je prema svima bio vrlo lijepo postupao prema svima njima. Sakar, kad se situacija pogoršala, on je nekoliko puta išao tamo i ispunjavao dužnosti koje su mu bile date. Njegova kćerka kaže, poslije ubistva mog oca, ja sam u snu vidjela da veliku baštu i bilo je puno ljudi sa sjajnim licima i ljudi su svi odjeveni bili u bijelo i moj otac je imao veliki položaj među njima, među svim ljudima okolo i svi ljudi su išli zajedno i bili su vrlo sretni kad su vidjeli mog oca. Njegova kćerka kaže, njegova majka, kao što sam rekao, vrlo teško bolesna i nije u stanju da hoda. I pošli ubistva svog sina, vidjela je u snu kako on govori majci, ja sam vrlo sretan ovdje i nemoj zbog mene se brinuti. I majka i žena također su
i čerka i svi. I također 4 braće i 6 sestara, da Allah Đelešanuhu svima dadne sabor i da uzdigne položaj ovog umrlog i osposobi njegovu djecu da slijedi njegovim plemenitim stopama. Druga dženaza je za šejh Abdul Sahiba, sina šejh Abdul Karim Sahiba, koji je bio derviš u Kadijanu 26. novembra. Zbog srčanog udara umro je sa 92 godine i na lillahi wa inna ilaihi rađiun. Abdullah Sunuri Sahib kroz njega je Ahmedija došao u njegovu porodicu. 1947. kad je zadnji konvoj išao u Pakistan, on je pomogao svojoj staroj majci, sjedio je na kamionu i njegova majka je tražila od njega da siđe i da ide radi zaštite centra. On je imao veliku predanost i ljubav prema džematu, ovisio je o Allahu, oslanjao se na Allaha i svaki poraz je prihvatao kao Allahovu odredbu i vrlo ljubazan prema ženi i rodbini. Do zadnjeg daha je obavljao sam svoje poslove i u raznim odjeljenjima u Kadijanu imao je priliku da služi. Njegov sin je spomenuo da Dželsa Salana, zbog dolaska Dželse, on je obnovio svoju kuću i želio je to da uradi i rekao je da izgleda da je moje vrijeme izlaska. Ja sam uzeo 500 rupija od nekoga i to treba biti vraćeno i nekoliko minuta poslije toga je umro. Iza sebe je ostavio Nesir Hamid i njegov sin, on služi u Kadijanovi dana. Treća dženaza, Tenvir Ahmed Lon iz Nasrabada, Kašmir. 25. novembra bio je u policiji u Kolgam i nepoznata osoba ga je pucala u njega, on je bio povrijeđen i on također ima položaj šahida i na lillahi wa inna ilaihi rađiun. Ovaj šahid rahmetli je bio vrlo redovan u namazu i dobrog morala i navika i uvijek je bio od koristi ljudima i pomagao ljudima i bio je u prvim redovima u financijskom žrtvovanju. Bio je vrlo redovan i također je pomagao svoju braću i sestre i pazao na obuku i obrazovanje. I komšije kažu da je on zaista kako treba ispunjavao dužnost prema komšiluku. I ljudi u odjeljenju njegovom kaže da je on služio i obavljao svoje dužnosti vrlo aktivno, nema nikakvog nemara, nije bilo s njegove strane. Iza sebe je ostavio majku, ženu i 3 djece i nekoliko braća i sestara. Jedno dijete je član ove vakfinao plana i da Allah dadne položaj ovom mrtvom i da njegovoj djeci i potomcima dadne čvrstinu vjere i da Allah pazi na svi u njih. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر